There is a profound quiet magic, no, in the rhythmic movement of a broom against the ground. So many sweeping the front of a house, guys, or the dusty path leading to a gate is merely a chore. So dra guys, nang limpyo ko guys, no, nanilhig ko using my stick broom. No, diha sa kilid sa amuang balay guys. Ako agyud nang gilimpyo og duro guys kay aron taod-taod or aron mahalingan bitaw siya. So diha guys no, it is a repetitive task no to be finished as quickly as possible. So diha guys manglimpyo gid ta guys no. Diha manglimpyo ta manilhig or unsa pa diha mangbubo og tanom. Ana guys, sure na pud na siya kanang magkuan mag mag kanang bitong mag-cut og kanang mga grass using kanang grass cutter guys. Ana gamiton na nimo na siya guys kay ang purpose ana is para manindot ang imuang balay. Ana siya guys. No nga dapat gyud no nga manglimpyo gud ta. No, however, when approached with intention, this simple act transforms into a powerful ritual of renewal, mindfulness, and gratitude. So magpasalamat po ka guys at the same time. Kay bisag ing ana guys, no, nakatabang man ka sa imong kaugalingon ug nakatabang pud ka sa environment, no? Kani nga kuan guys, serbisyo is tinuod gyud ni siya. Kay nakatabang man siya sa atoang pamuyo, no? Nakatabang ni siya sa atong environment. Nakatabang ni siya sa bisag sa eskwelahan, bisag asa nga lugar basta kay manglimpyo ka guys. Mao gyud na ang important, no? Nato nga mahibaw-an. Kay aron dili ka like what I said na nga aron dili ka maratol. No, dapat gyud pod nga aware ka at the same time, no? When you are taking an action no kay tungod ana aron makuan ka ma-enhance gid ka sa imong ginabuhat no, like it is something like a loving care no, like kung magkuan mo ka guys kanang bitang dapat gyud aware ka at the same time no, kung like for example na aware ka kay tungod wa ka kuan na limpyo, but that's okay because naman po lain nga adlaw nga dili ka kapanghinlo, di ba? You have time to rest, ana guys, time to rest, and you need some time to like to have to enjoy your day, to enjoy your day, to do what you want, guys. And also, our physical guys environment is a beautiful reflection of our internal state, like by gently clearing away the fallen leaves and stray dust from our doorsteps. So tira guys, nanilhig ko guys, gawas sa amo ang kural. No, nalilhig ko one by one. No, ako siyang isilhig siya. Isilig na ko siya kay aron pagka human-an nagsilhig na ko kintahin like for example nanilig ko as you can see in the video nanilig ko pagkatawd or naay time no namjoy time nga kuan na din na siya kanang halingan kay aron malimpyo gid siya guys. So more to guys, thank you guys for watching and comment, share, like. Thanks guys.